What is up, guys? You're watching Undiscovered Creators, where we unravel raw talent and hidden artists in Sarawak. Now, on today's episode, we have two local content creators who has been pushing out contents for quite some time now. Let's welcome Shirley and Nomi. Terima kasih sudah datang ke rancangan kami. Apa khabar kita berdua? Baik. Okay, seperti yang kami tahu, kita orang tu adalah YouTuber and kita orang pun ada pola podcast. Yes. And podcast yang disiarkan di app called Shock. Yes, Yeah, Shock. okay. Jadi kami mau tahu, sekarang kita orang udah pola YouTube pun video, kita orang ada pola podcast. Macam ni semua tu bermula. Alright, bermulanya dari tahun 2018. Time tu kita orang masih student Unimas. Time tu saya dengan dia sama tinggal satu rumah. And then lepas tu dia tahu pasal yang YouTube tu dapat duit. And then saya minat buat benda video apa semua tu, gambar. Dia pun suggest lah, kenapa tak buat video dekat YouTube. Sebab YouTube ada buat income kan. So boleh juga. Jadi macam ni kita tahu pasal dapat menjana revenue daripada YouTube, Shirley. Sebab kami dari dulu memang layan YouTube. And then kami ada favourite YouTuber dia pun, tapi nya bukan lokal lah. Casey Neistat. And then kami ada mula sikit video madah YouTube tu boleh income. And then Chun juga hobinya memang pandai pula video, so why not gabung, right? So jadi di sialah bermulanya YouTube channel and partnership between Shirley and Nomi lah. Oh. Okay, jadi kami pun mau tanya kita orang. Macam ni kita orang ataupun kena kita orang pilih media bahasa Iban untuk menyampaikan ataupun push konten kita orang. Okay, kenapa kita orang pilih bahasa Iban bukan bahasa lain? Sebab kalau kita tengok Iban selalunya buat lagu. Banyak buat lagu. Tak ada yang buat vlog ataupun jadi YouTuber. So, kenapa kita orang tak buat? Even ya agak mencabar sebab kali pertama adakah banyak orang tengok video kita orang. So, kita orang buat je lah. Kalau tak ada orang tengok tu, biarlah ke tepi je kan lah. Sebab yang paling penting pun kita mau push out konten yang berkualiti. Kebanyakan, no? Yeah. Jadi kami pun mau bercerita sedikit lah tentang konten berkualiti tu. Sebab kita pun ada mention yang kita buat pola sort of something macam vlog. Jadi vlog tu bukannya senang mau pula. Especially bila kita perlu buat kamera kita ke situ kan. Kita perlu atur setting dalam masuk kereta, setting yang berbeza. Keluar rumah pun setting yang berbeza. And then selain daripada setting, kita pun mungkin ada rasa kekok je kadang-kadang. Bila kita rembat kamera, situ kita berkelakar dengan kamera. Jadi si semua orang dapat menerima bila kita pola macamnya dekat public. Jadi macam ni kita orang handle waktu kita orang tengah recording diri, and then macam ni kita orang mau atur setting kita orang cepat-cepat sebab kita orang perlu menjalani aktiviti harian, tapi at the same time kita orang perlu dokumen benda ya in camera. Macam ni kita orang mula boleh terangkan sedikit. Boleh. Sebab kami tu memang macam ni ada fotogenik, agak kekok depan kamera sebab kami memang suka bergambar dia pun selfie. And then yang mostly tu yang setting. Kami jadi selalu depan kamera. Berkelakar lah. Okay. Tok director kami, and then also my partner. And then nyalah ada ajar kami kelakar dengan kamera friendly. And then musik, rakam dia pun dekat bilik mandi. Kelakar dia pun lepasnya ada juga ajar kami macam ni setting. Kami memang si tahu sini mau letak kamera, mun kami pun rakam. Mun kami pun kamera tengah langgang bah. Selalu je kena no. Jadi memang Nomi akan jadi coach lah. Okey, audience di rumah, mun kita orang ada yang ingin menjadi YouTuber, make sure kita orang ada sediakan pen, pensel, buku nota, jot down semua info tu sebab tu boleh berguna untuk kita orang kelak bila kita orang mau menjadi YouTuber. Okey? Jadi bila kita orang dah bercerita pasal benda macam tu, macam proses kita orang recording tu apa semua, kita orang berkelakar. Jadi bila kita post editing, adakah kita pakai laptop ataupun kita just edit straight daripada phone, lekat kita terus upload ke YouTube? Okey. Kita orang pakai laptop.
kita orang tak pernah buat pakai handphone, just pakai laptop je lah. Jaga kualiti lah bila dia okey. Memandangkan kita orang pun mesti ada basic pun dalam video editing tu apa semua kan. Semua self taught mungkin dari belajar dari YouTube juga. Jadi kami mau tanya, ada sih learning curve untuk kita orang belajar dari segi camera setting. Sebab kamera tu ada bermacam-macam setting. Nya ada aperture, nya ada shutter speed, nya ada berapa frame per second. Lama sih kita orang ambil masa untuk kita orang master semua tu. Time kita orang tengah mula konten dan sampai ke tahap kita orang dah capai 200,000 view untuk video kita orang. Okay, setakat tu masih tidak tahu sangat pasal kamera tu. Asalkan kamera tu hingga cun and then tak blur. Lighting cun, itu Okay, progress. so kiranya asal footage nampak cun, in focus, lighting pun semua on point, boleh continue on shoot lah. Yes. Okay, jadi now kita ada cerita dengan kami pasal macam ni kita post editing semua. Sekarang tu kami mau tahu, macam ni kita pilih konten apa yang kita orang mempola. Adakah kita dah berbincang dengan diri ataupun kita orang memang setiap bulan kita orang dah ada sediakan jadual. Okey, minggu tu Shirley, Nomi kita mesti keluarkan konten tu. And minggu depan tu. And then sebab kita orang pun ada mula podcast juga. Macam ni kita orang juggle in between podcast and konten YouTube kita orang. Kami dua cuba try to balance both since kita orang, kami dua jauh untuk Seda editor, Seda assistant je lah. Seda, memang diri pun. Pasal kami Seda schedule sebenarnya. Mun ada idea, terus buat. Kiranya pola as kita orang go lah. Yes. Okay. Like, sebab idenya kadang-kadang ada, kadang-kadang Seda. Kadang-kadang idea tu si cun, si buat, muncun, terus buat macam yalah. Sebab yalah kita pun faham je bila kita tu bekerja di dalam kreatif pun industri, be it kita tu penulis seorang buku kah, kita orang fotografer, videografer, semua memang akan menghadapi waktu yang kita just rasa block je. Kita dapat nak keluarkan even ayat yang mudah dalam palak pun masih boleh stuck je if kita masih rasa block kah. Jadi even for YouTuber pun mengalami benda yang sama. Alright, thank you so much Shirley and Nomi. Okay, we'll be back after this quick commercial break, so make sure you guys stay tuned for the next segment. See you in a bit. All right, welcome back, folks, to the show, Undiscovered Creators, where we unravel raw talent and hidden artists in Sour. Now, joining me today is Shirley and Nomi, which are full-time content creators. So now we're going to be taking it to the public, or should I say, take it to the streets, where we're going to be asking the public what they think about YouTubers. Eric, take it to the streets. Okay, so today I'm joined by Hamza. Hello, Hamza. Hey, how are you, man? I'm fine, man. Okay, so Hamza, do you watch YouTube? Yes, I do. I'm a big fan of YouTube. Yeah. Nice, very nice. Okay, so do you know any local YouTubers here? I'm gonna have to say this. If I don't say this, my wife will kill me. My wife, yes. Nice. So what's her YouTube name? Her YouTube name is Oh My Ash, and she does like cooking and cleaning stuff and promoting products and things like that. Definitely. Check it out. Oh My Ash. I know one in particular, Okay. Aisha Han. I'm Delton Yor. Delton, I yeah? think one from West Malaysia is I'm Jen. MJ? Jen Chia. Yeah. 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 Hairul Amin, Okay. Isa Isam, Iqbal Harun. So I want to know, in your opinion, do you think that YouTubers can make a living of what they're doing? Definitely yes. Definitely, yeah. Because you can endorse things, you can promote, and then the contents Yeah. can be like interesting to other people, and they can actually watch it. And through that, they can get their income, right? Yes, I guess it takes a lot of views to get popular, you know. Maybe. Yeah, you can earn a living from there, bro. Yeah. Well, I'm not quite sure, but I think they do, seeing how much effort they always put in their work, the time and everything. And
thing. I think I heard that they do earn some money, but I don't know how much. How Yeah. much they could be able to like live on it. I believe you can do, as long as you have passion and dedication and you're good at doing content and being funny at the same time. Yeah. I think good videos do make good YouTube videos, so interactive as well. Keep it Yeah. short and simple and very informative. Yeah, why not? Do you think it's easy becoming a YouTuber? I don't think so. No, definitely not, right? Yeah, because even my job, just editing a video already takes time. But if you have to prepare content, plan the content, the time, the effort, editing and everything, yeah, I don't think it will be easy. But if you have a passion for it, yeah, I think they'll feel that is worth it. Yeah, definitely. All right, so thank you, Evelyn, for your input today. Thank you so much. No worries. All right. Definitely not. Definitely not, because you know all the time and effort and Yes. creativity it takes. Yeah, Yes, yeah, definitely. Well, it can be easy if you're having fun at doing it. Yeah. I don't think it's a job. You Yeah, know, it's yeah. more like hobby. It's like having fun and doing it. You know, it's like just being you. You know what I mean? Yeah. Definitely. Earn from having a hobby. Yeah. All right, thank you, Hamza, for your input today. I No really worries. appreciate it. Thank you. All right. Thank you so much, Eric, for taking me to the street. So apparently, the public, they kind of know what being a YouTuber is all about. They know about YouTuber making money off of their videos. And apparently, they also know that it is hard to create content and to continuously and consistently push content. So, Shirley and Nomi, apa pendapat kita orang tentang reaction orang tentang jadi YouTuber tu, Tek? Adakah betul ataupun kita orang ada benda yang kita mau tambah ke komen-komen tidaknya? Apa yang sidang padah tek nang betul nang susah molah apa tu konten sebabnya ideanya mahal. And then mun konten kadang-kadang kontennya kedak biasa. And then kadang-kadang yang si dapat tarik view ia juga cabaran. And then si gig memang molah YouTube tu ada income, but make YouTube as your hobby. Don't Jangan terus lompat masuk untuk don't- jadi full time lah. Yes. Sebab kami dua tu memang berani Berani venture. berani mati Oh, pun. berani mati. Okey. Habis grad kami dua terus fokus dengan mula video. Ada juga kerja tapi maksudnya si full time kerja just part time juga. So actually our goal is to be successful YouTuber. Amin one day. Amen. And then apa sih dah yang madah tek memang banyak yang tahu apa tu YouTube dapat mula duit, and then si berani bola. Sebab first is kami dah yang first mula video vlog kedak bahasa Iban si gigi mun orang yang first mula mesti ada kena kecam na Lagi-lagi dengan perangai Ingga pun. Yes, betul. And then kami dua memang banyaklah kena kecam sebelum tu dari segi bahasa, dari segi cara kami dua mula video apa semua. Tapi kami dua teruskan. Kami mandangnya boleh stop tapi si boleh berhenti, rehat aja. Yeah. Take a quick break lah. Yes. Sambung balik. Don't ever quick do video, even though you're running out of idea. But one day you have to come back because people miss you. Especially macam kita orang kini tu, kita orang dah ada memang base followers yang memang setia ngikut kita orang, sentiasa ngikut update kita orang di Instagram and then YouTube. Jadi once kita orang dah macam sedar tentang follower kita orang yang setia tu, macam ni kita orang dengan secara konsisten kita orang push out content setiap macam ni kita orang push out content. Mungkinkah setiap minggu ataupun setiap bulan, sikit dua? Oh, kalau yang tu tidak menentu juga. Yang pasti dalam satu bulan tu ada 1-2 video. Kadang-kadang cari idea tu sangat susah. So, macam tu lah. Jadi sebelum kami dah berkelakar dengan kita orang tu, kami ada pula sedikit research. Sebab setahu kami, kalau seseorang yang orang biasa lah especially yang mau mencapai views ataupun dapat followers daripada YouTube tu memang agak susah. Lagi-lagi kita nak orang biasa lah unless kita seorang artis ataupun kita memang seorang influencer daripada Instagram yang transition masuk YouTube. Tapi
untuk seseorang start monetize setidaknya pun video, salah kami kalau betul, perlu at least 1,000 subscriber dekat 4,000 jam tontonan video. Jadi berapa lama yang kita dua ambil untuk dapat 1,000 subscriber dekat dapat cecah 4,000 jam tontonan. Sebab 4,000 jam banyak, bukan sikit. Macam berapa lama kita orang ambil masa untuk capai ke tahap Dari bulan 3 saya daftar tu. Kalau tak silap saya bulan 10 ataupun bulan 9 dapat mencapai 1,000 subscribers dengan 4,000 itulah. Ya. Agak lama juga lah dalam masa 6 bulan, 7 bulan juga. Jadi dalam masa 6 bulan, 7 bulannya, kita orang push out content kita orang, adakahnya konsisten ataupun kita orang ada take breaks in between? A few weeks kah? Macamnya? tak ada. Saya dah. So memang kerja kita orang tu memang push out content aja lah. Okey. Jadi apa pendapat keluarga dengan kawan-kawan kita orang bila setidaknya tahu yang kita orang graduate daripada Unimas, but then kita orang pursue untuk coba pola YouTuber tu as a full time thing. Ada sih kita orang mendapat tentangan daripada keluarga kita, especially ibu bapa kita. Ada sih. Ada, memang at first cabaran agak besar sebab kami dua dah madah dengan parent kami dua mau fokus kat YouTube and then try to make it out of living. And then at first memanglah orang tua memang madah si boleh. Tapi kami dua sokong sesama dia pun lah. Madah jangan give up even though not much people support us sebelum naik. And then we push ourselves to sampai kini tok lah. Sampai kini tok slowly setidaknya pun sokong kami dua aja. So sekarang tu family kita pun dapat terima lah yang kita dah mula YouTube content and then kita push out podcast full time. Setidaknya memang sokong lah. Okay, thank you so much Charlene Nomi. Alright, thank you so much Charlene Nomi, and I will see you guys after this short commercial break. So make sure you guys stay tuned for the next segment. See you in a bit. Alright, welcome back guys to the show Undiscovered Creators, where we unravel raw talent and hidden artists in Sarawak. Join me today is Shirley and Nomi. Okay, Shirley and Nomi, kami mau tanya kita dua. Since kita dua pun memang selalu pola konten kan. Now kita orang dah ada base following. Udah sih kita orang start pola product review, makanan kah, item kah. Ada juga yang orang kontak kami dah untuk pola review. Contohnya coklat, bukan coklat, kek. Lepas hotel, ada juga very lucky kami dua ada kena invite untuk Sarawak Tourism and Sarawak Tourism. Yes. Wow. And then Tourism Malaysia juga. Yeah. And then ada juga untuk Hotel Grand Margarita juga. Apa lagi ni? Ya, banyak gila. Ya je lah, ya je kami ingat. Jadi bila kita orang pada Sarawak Tourism tadi, included of Sarawak and Malaysia juga nak. Jadi bila kita orang kena nak review, kita orang pola video kah ataupun kita orang nak review servis yang di-provide setidaknya kah? Apa macam ni kita orang pola ya? Kami akan promote tempat ya, and then servis yang sudah ada. Lepas kami juga ada pola like some macam ni kedai tempat yang cantik, and then sudah akan buat kami one day. Memang tour lah. Tour, from one spot to one spot lah. Yes. Okay. Jadi bila kita orang dah di hire untuk pola review macamnya, adakah setidaknya ada macam a certain standard yang setidaknya minta daripada kita orang? Maybe macam hanya atau untuk semua lah review lah maksud kami. Bila kita orang pola nak, adakah review kita orang yang sedikit sebanyak bias ataupun kita orang memang honest and genuine kita orang pun review? Kalau dengan Tourism Malaysia dengan Sarawak tu, kita orang buat vlog biasa saja. Dia orang tidak minta standard apa semua, buat macam biasa vlog. And then kalau yang kalian lain review produk dia orang, ada juga ada certain buat biasa aja. We do honest review lah mostly, and then
kita orang try to best to sell the product since they ask us to review it. Ya. So basically bila orang minta kita orang review, kita orang Kediri mesti percaya dulu dengan produk ya, barulah kita orang terima offer untuk Yep. review. Okay, nice. Jadi sekarang tu YouTube tu memang dah accessible kepada semua pihak lah, even di seluruh dunia pun. Biar kecil kini tu pun dah ada YouTube Kids. Ya. Okay, Yes. and dari YouTube Kids setidaknya dah boleh start nangga YouTuber yang muda. Jadi setidaknya bila pergi ke sekolah pun setidaknya ada sesi bertanya dengan cikgu. Cikgu tanya, mau jadi apa dah besar? Sampai ada jawapan, mau jadi YouTuber. Jadi apa pendapat kita orang tentang kanak-kanak yang kecil-kecil dah setidaknya dah kecil-kecil dah dengan YouTube dan setidaknya dah menyimpan hasrat untuk menjadi YouTuber full time? Oh, semangat tu memang saya Kagum lah. sangat kagum dari kecil dia dah tahu benda tu. Kalau macam saya baru 2018 dia tahu benda ni. So harap dia semangat tu masih ada lah sampai dia besar dan dia sebab benda tu boleh bila-bila masa aja asalkan minat tu ada and then walaupun bakat tu belum menyerah lagi sebab macam Shelly dulu dia pun tidak pandai sangat cakap depan kamera, kekok. Lama-lama dia vlog, sekarang makin okey. Macam tu lah maksudnya. Jadi pendapat kita siapa-siapa yang berminat dalam mengolah content creation untuk YouTube, untuk apa-apa pun, kalau minat just go Just for it. do it. Okay. Kami pun mau tahu juga macam ni kita orang konten-konten kita orang dekat YouTube, adakahnya ada kena mengena dengan konten yang kita orang push daripada podcast kita orang? Podcast tu macam sama je macam YouTube, cuma hanya lebih kepada audio macam kan? Okay. Podcast tu kami dua yang host and then kami dua akan interview mostly untuk Dayak lah, Dayak industry, and then we try to promote our culture to others so that they know what is Iban is. And then from the podcast kami dua, what special is we both speak in Iban. Yeah. Sebab kita orang first yang mula podcast dalam bahasa Iban in Shock juga. Kami dua agak bangga sikit lah. Macamnya. Lepasnya from that podcast we really want to promote Iban, Dayak Iban. So that is our goal. And at the same time kami dua pun pula video dalam bahasa Iban juga. Tapi kami pun mau ucapkan tahniah lah sebab kami rasa kita orang dah capai goals kita orang. Dengan view yang dapat mencecah 200,000. Bukan banyak YouTuber boleh percaya. Untuk even for local kita Malaysian, 200,000 adalah satu pencapaian yang memang hebat. Jadi tahniahlah kami ucapkan kepada kita orang, kita dapat reach out kepada youth Dayak di luar Sinun. Sebab for sure setidaknya memang dah jadi subscriber and follower kita orang dekat Instagram. Jadi kita orang cerita pasal YouTube, Instagram, kita orang pun kerja tu selain daripada YouTube, sini lagi orang dapat tangga update kita orang. For example, kita mau share pasal new video, podcast baru, sini kita orang share. Yang kita orang akan share dekat Instagram dengan Facebook. Kita orang ada 3. Ada YouTube, TikTok lagi. Okey, boleh kita sharekan dengan audience di rumah nama IG kita, TikTok kita, YouTube channel kita. Okey, kalau korang nak follow kita dua, korang boleh pergi dekat TikTok, IG, YouTube, Facebook, 4 platform ni semua namanya Shelly and Nomi. Korang terus WhatsApp pula. Subscribe dan klik follow semualah. Okey, jadi audience di rumah, mun kita orang datang kan, make sure kita orang buka Instagram kita orang kini tu, pergi like and follow setidaknya pun Facebook page, Instagram dan sebagainya. Jadi kami mau tanya juga last question before kami lepaskan kita orang balik. Kami mau tahu, ada sih kita apa-apa advice untuk aspiring YouTuber? Maybe student juga yang mau jadi YouTuber juga sekarang tu, ada sih kita apa-apa advice untuk setidaknya? Advice kami untuk sesiapa mau jadi YouTuber ataupun mau mula video, ibu segan, ibu takut pula jangan kedak kami pun try sebab kami memang suka dengan kamera, lepas tu adanya pasal kami, lepas tu sampai hari tu lah kami dapat berjaya. So do what you like. Ya. Dan kalau bagi saya, teruskan minat korang, jangan pernah berhenti. Komen negatif semua tu ketepikan. Memang semua kau buat
perkara sikit pun akan ada komen yang Tetap ada komen yang ya negatif. negatif. So korang go ahead je buat korang apa benda yang korang minat macam kita Okay. orang doa. All right, thank you so much, Nomi, for coming by the show and for sharing your experiences and everything, and giving advices to the audience that would mean so much to them and myself as well. Okay, so if you guys are, passionate about something, make sure you guys pursue that passion. Just do what you want to do. Do not care about what people are gonna say, because in the end, you're gonna be the one enjoying what you do. All right, I will see you guys on the next episode of Undiscovered Creatives. So till then, I will see you guys on the next one.